کہ باہر والوں نے بھی تو اپنے آپ کو پھر بھی کہتے ہیں گرو سے آ کے سوشل میڈیا پہ ہم احمدی ہیں, ہمارے اخلاق اچھے ہیں. بہت سے گروپ اوپن ہیں, اگر کسی احمدی کو کسی بات میں شک ہے تو یہ جو اسپیشل گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں میجورٹی میں نے روا کے دیکھی ہے لوگوں کی, اور جس طریقے سے وہ روتے ہیں اور جو میسج آتے ہیں, آپ ایک ایسی آئی ڈی وہ سم لو کہ جو صرف سوشل میڈیا کے لیے ہو. میں اوپنلی کہہ رہی ہوں کہ آؤ ان گروپس میں, ان کی تکلیف دیکھو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس باتوں سے کس طرح پھیر سکتا ہوں. بڑے درد بھری کہانی ہے, بہت زیادہ درد بھری کہانی ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں, وہاں پہ مربیان بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن لوگ جو ہے گالیوں پہ اترے ہوئے ہیں. جب ان کو سمجھاؤ کہ یہ احمدی اخلاق نہیں ہے تو وہ آگے سے جو اپنی سٹوری بتاتے ہیں, کوئی کہتا ہے 10 سال سے رول رہا ہوں, کوئی 15 سے 20 سال سے رول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پہلے ہم ایسے نہیں تھے, اب ہم ایسے ہو گئے ہیں. کہنے کا مطلب میں جواب آنا چاہیے. میں عام اخلاق دیکھتا ہوں نا لوگوں کا, تو کہتے ہیں نا کہ ہاں جی ہم فرق ہیں. میں کہتا ہوں آپ یقین مانیں کہیں جگہوں پہ آپ بہت بدتر بھی ہیں, کہیں چیزوں میں آپ بدتر بھی ہیں, بہت زیادہ بدتر ہے. اب میں اوپن ہو کے اس لیے بول رہا ہوں کہ زندگی کی کچھ چیزوں سے میں بھی گزرا ہوں. تو اللہ آپ کی حفاظت کرے, اور آپ کا حق ہے, آپ غلط بولو صحیح بولو, وہ لوگ غلط بولیں صحیح بولیں. کوئی آگے جو ہے, میں بات کر رہا ہوں یہ عہدیداروں سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ عام لوگوں سے ریلیٹڈ ہے کہ عام لوگوں کے اخلاق کتنے مسئلہ ہو گئے ہیں. میں عہدیدار کی ریلیٹڈ ابھی بات ہی نہیں کر رہا, میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ عام شخص بھی تو عہدیدار بعد میں بنتا ہے نا, وہی آدمی عہدیدار بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں کی جو چیزیں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ جب تک دماغ میں یہ نہیں ہوگا نا کہ ہمیں بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, ہم میں بھی غلطیاں ہیں. ایک چیز پکی بیٹھ گئی ہے کہ ہم جو ہے یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا تھا, وی آر دا چوزن امہ. چوزن ون, یہ چوزن ون نہیں ہوتی, یہ چوزن ون نہیں ہے, چوزن امہ. انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, یقین مانو. لیکن آپ نے ڈاؤن نہیں ہونا, بالکل اسٹے اسٹرانگ. اور چاہے کوئی لائف میں کچھ بھی کرے, چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے پرائیویٹ لائف ہو, اف یو آر رائٹ اللہ آپ کے ساتھ ہی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں ایون جو خاموش ہوتے ہیں نا, مجھے ان کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی بولے نا تو عام لائف میں بھی سکون ہو جائے ہمارے. میں کہتا ہوں تربیتی پہلو تو اپنا امپروو کریں نا, مطلب اس بات پہ ہے کہ امپروو کریں کہ پتہ چلے, پہلے تو ایکسیپٹ کریں کہ خرابیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر اس کو یہی سب سے بڑا اسٹیپ ہے. اس کو پھر وہ ٹیکل کریں. ٹیکل اس طرح, اب میں کچھ لوگ مائنڈ کر جائیں گے, میں ادھر جینڈر اسپیسیفک نہیں ہوں, میں دونوں جینڈرز کو لے کے بات کر رہا ہوں. یہ احمدیوں کے اندر دونوں جینڈرز کو, مطلب خواتین اور مرد دونوں, اور دونوں میں ہی بہت اول درجے کی ضرورت ہے امپروومنٹ کی, اول درجے کی بہت زیادہ امپروومنٹ کی. مجھے یہ چیزیں نظر آتی ہیں رشتہ ناطے کے گروپس کے اندر, اور میں حیران ہوتی ہوں کہ واقعی میں سارے احمدی ہیں جو یہ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ایک ایک گروپ کے اندر, لیکن جو مطلب جو شکایات آ رہی ہوتی ہیں, پھر اس کے لیے ایک تیسرا گروپ بنتا ہے, پھر اس کو جو ہے اس کو کون ایڈریس کرے گا, اس کو کرنا ہوگا, نہیں تو یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوں گی. بالکل سوشل میڈیا پہ کیا ڈسکس ہوں گی, مجھے لگتا ہے پھر یہ سارا تتر بتر ہو جائے گا, سارا نظام ہی ایک دبکتا آئے گا, یہ ختم ہی ہو جائے گا. جتنا یہ آگے اصل میں نا کائنڈ ہارٹڈ بتاؤں کیا بات ہے. دیکھو السلام علیکم سب سے پہلے تو. جی وعلیکم. ٹھیک ہے, بات یہ والی ہے کہ جو بات ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے نا, کہ چیزیں ٹھیک تبھی ہوں گی جب ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ ہاں خرابی موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا, بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں جائے گا, تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں جماعت کے اندر, میں کل بھی کہیں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ جماعت کے لڑکے ہی تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کوئی بتا رہا تھا کہ میں قائد کیسے بنا, کوئی کچھ بتا رہا تھا کہ ہم نے میر صاحب کو کیسے نیچے گرایا, ٹھیک ہے نا, کہاں پر گروپنگ ہوئی, کہاں پر کیا ہوگا. تو بات یہ والی ہے کہ مجھے پھر وہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ الہی جماعت ہونے کا کیا دعویٰ.
इलाही जमात वाला दावा नहीं है ना, किधर है मतलब आई डोंट नो क्यों लोग करते मतलब कि वो तो हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो नहीं समझ रहे ना, लेकिन जमात तो यही कहती है ना कि हमें इलाही जमात है, ठीक है। हैं। पता नहीं। वो हमने यहाँ से चलाया है कि खलीफा को खुदा बनाता है, ये इलाही जमात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब इल्हा नहीं है। हम अब खुद को जो है ना नाउज़बिल्ला वो खुदाई जमात से खुद खुदा बन जाते हैं। तो यार हर एक को तालीम जो है जरूरत है ना, सही करने देखें की। तालीम जो है, तालीम सिर्फ इलाही जो है ना वो है रसूलुल्लाह की तालीम, कैटेगोरिक, डन, फिनिश, ठीक है ना। इलाही तालीम जो है ना वो सिर्फ उधर ही है, ठीक है ना। अब ये अगर कुछ तालीम ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तालीम सही तरह ले रहे हैं, गारंटी नहीं ले रहे, ठीक है। तालीम सिर्फ इलाही है, वो रसूलुल्लाह की है, बस अगर वो देख लें, वो समझ लें तो ठीक है। उनको हमने मुकाबले पे खड़ा किया हुआ है, उनको हमने मुकाबला किया और यकीन जहां पर कोई किसी से बात करे, किसी की कोई हमारे ऊपर पड़ रही है। बस उन्होंने कहना है, हमने क्या किया हुआ है नाउज़बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्जामी जवाब के लिए। ओ बस कर दो। नहीं वो हो ही नहीं सकता यार, इल्जामी जवाब अम्मा जी, या अम्मा जी, अजाब लेना है तो काइंड मेरे हार्टेड ख्याल से इल्जामी जवाब दे देने चाहिए। अच्छा अम्मा जी और काइंड हार्टेड, बात ये वाली है कि देखें मुझे वैसे निजाम से कोई पर्सनल कोई इशू नहीं है, वैसे आपसे कहूँ, ठीक है। अम्मा जी के सामने मैं कई दफा ये बात कह भी चुका हूँ, मुझे कोई इशू नहीं, मैं अलबत्ता इनको भी 2-3 दफा मना भी कर चुका हूँ, ये गवाह होंगी इस बात की, तो मैंने इनको मुझे भी बोलने से मना करता है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो क्या मर जाए अंदर अंदर, किसको बोले जाके। हाँ ये मैं पॉइंट अपनी बात करती हूँ, किसी और की बात नहीं करती। शान बंदे को जो है ना सफोकेट होता है, हम छोटे छोटे व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाते हैं, उसके अंदर चू 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 करके बात करते हैं, बाहर बात ना निकले, लेकिन एक वक्त आता है कि बंदा कहता है कि इनको ठीक होना चाहिए, और फिर जो लोग ठीक नहीं होना चाहते वो इसको जो है तालीम से जोड़ देते हैं। तालीम कितनी भी परफेक्ट हो, अगर उसके मानने वाले उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो खराब होंगे। अल्लाह ताला कहता है मैं दूसरी उम्मत उठा के ले आऊंगा। अच्छा अपना सफिया अपना चीज ये है कि आप जिस तरह से आपको रोका गया है, सवाल नहीं करना, बोलना कुछ नहीं है हालाती मामलात में। इवन कि मेरे ना नज़र में 2 वाक़यात आते हैं। हजरत उमर का वाक़या आता है कि आप मस्जिद में बैठे थे, खुतबा दे रहे थे और हक मेहर के ऊपर बात हो रही थी, कहीं हक मेहर ज़्यादा था। मैंने ना, मुझे शायद हदीस बोल रही सॉरी असद भाई, बिस्मिल्लाह 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 सुने की हाल है। एक मिनट निशान भाई है मेरे ना बहुत प्यारे दोस्त आए ने, काइंड आवे ने वापस में तुहानू आज मिलावा, एक बड़ी प्यारी हस्ती है। असद भाई जाना ना प्लीज, मुझे उठा लें उनको तो। अच्छा अम्मा जी, मैं यहाँ पर ये बात छोटी सी ये कर रहा था कि देखें, मैं जब जमात के सारे निज़ाम को और सिस्टम को देखता हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये वो ऐसी जेल है, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बुगज में नहीं कर रहा, जनरल एक बात कर रहा हूँ कि आप यार कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। आप किसी बंदे के खिलाफ हल्की सी बात निकालनी नहीं है, अगर उसका जमात के अंदर असर और रसूख बहुत ज्यादा है तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन करके बेड़ा गर्क कर देगा। आपने कुछ किया नहीं किया। यकीन करें कि ऐसे ऐसे केसेस मेरी नजरों के सामने हैं कि बुग़्ज़ उतारने के लिए एक हस्बैंड है, उसको अगर जमात के किसी ओहदेदार से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बीवी को यहाँ तक फोर्स किया गया है कि तुम सिर्फ अपने हस्बैंड के खिलाफ सिर्फ एक दरखास्त दे दो हमें, अच्छा ठीक है। इसको टैकल करना हमारा काम है। अच्छा मैं ना एक बात कर रहा था, जो मस्जिद कूफा में बैठे मौला अली इस्लाम जब खिलाफत संभाली, उससे पहले ये था कि हक मेहर के ऊपर बात हो रही थी, तो हक मेहर कहीं ज़्यादा लिखा जा रहा था, तो हज़रत उमर ने कहा कि इतना हक मेहर नहीं होना चाहिए। तो कुरैश की एक खातून में से एक खातून बोली, उन्होंने कहा कि है उमर, जब अल्लाह के नबी ने हमें ये हक दिया तो आप कौन है, आप क्यों ये गलत फैसला कर, यानी कि वो बद्दू होगी ना औरत। एक औरत ने हजरत उमर को रोक दिया खलीफा वक्त पे उस वक्त, यानी कि वो क्या नाम है, हमारा बहुत सारी जगहों पे इख्तलाफ भी पाया जाता है, हम लोग ना हजरत उमर या वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये एक पहलू एक ऐसा है जिसमें समझने की ज़रूरत है। मौला अली इस्लाम जब खिलाफत संभालते हैं, कूफे की मस्जिद में मिंबर पे बैठते हैं, तो आप कहते हैं कि ऐ लोगो, मैं अली आज खिलाफत पे बैठा हूँ, मेरे पास ये लालटेन है, ठीक है, ये डंडा है, ये कुर्ता है, वो गधा खड़ा हुआ है, वो घोड़ा है, ठीक है। आप सारे एसेट्स गिनवाते हैं और कहते हैं कि अगर जिस दिन मैंने खिलाफत छोड़ी
और और जिस दिन मैंने हिलाफत छोड़ी और मुझसे इससे ज्यादा माल निकला, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मतलब ऐसे ये है हिलाफत, ये है इमामत। मैं अभी सोच रही थी कि हम अक्सर गैर जमात को ये बात कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह तुम्हारा खुदा गूंगा है, हमारा खुदा तो बोलता है। वो तो आज भी जवाब देता है, इसके ऊपर कई पोइट्री भी हैं। लेकिन जब मुसलसल नॉक कर करके जब आगे से सो कॉल्ड चंद लोग जिन्होंने अपने आप को निजाम का नाम दिया हुआ है वो जवाब नहीं देते, तो फिर क्या निजाम गूंगा है? खुदा बोल रहा है निजाम तो गूंगा है। देखें निजाम तो गूंगा है, इसमें तो कोई दुराय नहीं है। उसकी वजह ये वाली है, काइंड हार्टेड भी इस बात को सेकंड भी करना चाहे तो कर भी सकता है। बात ही वाली है कि देखें निजाम तो गूंगा ही है अम्मा जी। जब आपका मुकदमा पेश ही नहीं होना, ठीक है, जब आपको सुना ही नहीं जाना कि सफिया ने एग्जैक्टली किया क्या है, सफिया को पेश किया जाए, ठीक है, तो निजाम तो गूंगा हुआ ना। बड़ी सादा सफिया रो रही है, तड़प रही है कि इतने मैंने लेटर्स लिखे हैं, हर बंदे को लिखे हैं। मैं सफिया एज ए एग्जांपल ले रही हूँ कि एक बंदा इतने लेटर्स, इतनी फोन कॉल्स, सारी चीजें कर ले, तो फिर वो जाए किधर? खुद बता दें ये लोग कि वो किधर जाए। फिर लोग खुदकुशी करते फिर वो सही करते हैं। हमारी देखें इल्म हुआ ना, सफिया को पता चला ना, सफिया की पेशी पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, सफिया को निकाल दिया गया विदाउट एनी पेशी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये निजाम कहाँ से लिया गया। और कटहरे में जो ये लोग खड़ा करते हैं दिन रात कि कॉल्स भी सफिया गंदी सेक्सुअल कॉल्स भी खुद को करवाती है, सारे इल्जाम मेरे ऊपर। अच्छा एक सेकंड, जी, मैं sorry, पहले समझता था सफिया बाजी कि ये जो कॉल आई है ना ये शायद अहमदी नहीं कर सकते, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है ये अहमदी कर सकते हैं। 100%। काइंड हार्टेड मेरे पास हैं सारे सबूत, लेकिन ये लोग, मुझे ये नहीं समझ आती है कि इतना जुल्म ये अपने लोगों पे मोर देन केपेबल है ये, मतलब उससे भी ज्यादा करने के केपेबल है। जर्मनी में लोगों ने जो है सुसाइड की है, अब मुझे समझ आती है कि उन्होंने क्यों सुसाइड्स की हैं। एमडी कहाँ जाए? आप ये जरा बात खोलना, जो जर्मनी में लोगों ने सुसाइड की है, प्लीज जरा ये बात खोलिए अगर बात कर दी तो है। अब देखो क्या करे बंदा। या तो आप नॉक करते जाओ, उसके बाद जो है कि आपकी फैमिली छोड़ दे, आपको सब कुछ कर दे, तो फिर आपने ट्रेन के ट्रैक के सामने गिर जाना है ना। मसला ये है सफिया बाजी, ये तो सिर्फ आपको करें, ये फैमिली को नहीं छोड़ते फैमिली। किसी को नहीं छोड़ते भाई। यकीन करें जमात बेड पे लेटी हुई माँ को नहीं छोड़ते, डिमेंस के बाप को नहीं छोड़ते हैं, और उसके बाद भी सारा कसूर हमारा। तो दफा क्यों नहीं कर देते? क्यों फंसे हुए हैं इस चीज अपनी में? मर्जी से करेंगे ना नजर भाई, अपनी मर्जी से करेंगे। क्यों नहीं मर्जियां आप ही चल रही हैं? क्यों नहीं मर्जियां चल रही? अपनी मर्जी से। आप देखो आगे देखो, मेरा भी पता नहीं सिलसिला कहाँ जाता है, आगे देखो आप देखो। तुम्हारा जो फैसला करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी, इन कुत्ते बिल्लों की वजह से नहीं करूंगी। नहीं वो हमारी आपका अपना फैसला, अपने फैसले। निशान भाई मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त थे, और मैं जब भी फैसला करूंगी मैं पढ़ उसके बेस पे करूंगी, निजाम की बदनज़मी की वजह से नहीं, दलाइल। हाँ, अगर मुझे लोगों की वजह से छोड़ना होगा तो वो फिर मैं कहीं और जाके, फिर मैं कहूंगी मुसलमानों में जाके, ओ अच्छा यहाँ भी गंदे हैं, फिर मैं कहीं और चली जाऊंगी, इलाहाद में बैठी होंगी। फैसला कोई दलाइल पे करे। ये अम्मा सही कह रही है। नहीं सही कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, मैं तो इस बात को लेकिन जो जुल्म है उसके फैसला दलाल के तो बोले। देखें हमारी, मैं तो खुद ये कि चले आप रोए नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा साहब। मैं थक गई हूँ बाजी, रोना मुझे चाहिए इस वक्त वैसे, लेकिन आप रोए नहीं, मुझे तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन आप जो रोए मत अभी। काइंड हार्टेड तुम क्या करवा बैठे हो? तुम भी दोनों की फैमिली वाला मैटर करवा बैठे हो। ऑर्गेनाइज और काइंड हार्टेड उनको जो है मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की ब्रॉड्स लग रही हैं, कोई नहीं रोक रहा। मिट्टी डाले इनके ऊपर। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे ढूंढ डाले कोई, ढूंढ ही डाले, अल्लाह बेहतर करेगा, मत रखे। डोंट वरी, नहीं तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा, ऐसे कोई बात भी नहीं होती। दिल हमेशा
क्या उसका नाम है, जवान रखते हैं, दूसरी बात है हिम्मत रखते हैं। मर्द का काम ही हिम्मत करना, इन चीजों में नहीं टेंशन है। बाकी हमारी आप दलाइल ढूंढें और जो आपका काम है आप करें, उसके बाद जो उनसे कि आपने नहीं रहना तो अपना फैसला आप इस बुनियाद के ऊपर कर लें। हाँ बिल्कुल करें। हाँ, जो भी बुनियाद के ऊपर फैसला, देखिए बताऊं वजह क्या है। वजह ये वाली है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप लेकिन जो उतनी जुल्म देर है तक वो जुल्म कमजोर चलता ही रहेगा। रहेंगे, हमारी उतनी देर तक कमजोर ही रहेंगे आप, जितनी देर तक आपके पास दलाइल नहीं है ना तो आप कमजोर ही, ठीक है ना। छोटी मोटी रंजिशों की वजह से चीजें छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि वही बात है, आपने सही बात की है कि आज अगर आप यहाँ से छोड़ेंगी छोटी मोटी रंजिश की वजह से, कल को आप हमारे मुसलमानों के अंदर आएंगे तो आप उस वहां भी इसी तरह की काम, मेरी बात समझिए कि नहीं, आपने सही बात की। तो इस वजह से कि आपको दलाइल होंगे ना, दलाइल की बुनियाद के ऊपर अगर आपको इस बात का होगा कि यार मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानना, ठीक है ना, बात तब बनती है, ठीक है। बाकी चीजें साथ साथ चलती है। आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानना, और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म जो है उसको देखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है, ठीक है। उसके बुनियाद के ऊपर आपने जो फैसला करना है आप उसकी बुनियाद पर फैसला करें। देखो मुसलमानों में लड़ाई होती है ना, हमारे पास कोई जगह नहीं है कि जाके कहें कि हाँ जी, लेकिन हमारे पास तो जगहें हैं ना, एक नहीं है, बकायदा पूरी एक सिस्टम बना हुआ है। वो क्यों खामोश है? या फिर साफ बताएं कि ये हमारे ही छोड़े हुए लोग हैं कि हम खामोश हो जाते हैं एक काम करके, आगे से इनका काम है कि लोगों की तक्का बोटी करें। बात ये है कि सफी भाजी, मैंने कोई, हमारा तरबियत का डिपार्टमेंट है, पूरा मौजूद है, लेकिन वो कोई फंक्शनल नहीं है, वो कोई घर नहीं है ना, वो कोई बात कर रहा है। इसमें बात काट रहा हूँ, वो जो तरबियत का आप फंक्शन बता रहे हैं ना, वो भी मुसलमानों के खिलाफ ही तरबियत का फंक्शन है सारे का सारा। मसला बहुत बड़ा है यार जी। वो तरबियत होनी चाहिए ना, जो बेसिक तरबियत होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो है ही नहीं। और उसके अंदर भी यही बात करते रहना, मौलवी ये करते हैं, वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो नफरत ऑटोमेटिकली बढ़नी है भाई। निशान भाई, आप लोगों के, आप तो रह चुके हैं जमात में, और ये बाजी सफिया ने ज़्यादा टाइम गुजारा है आपसे भी। हाँ, मेरे क्या आपकी तरबियत में जो तरबियत की जाती है तो उसमें 3 स्टेप्स है ना, एक है अतफाल, खुदाम और अंसार, ठीक है। क्या इन तीनों स्टेजों में एक ही तरह की तालीम दी जाती है, एक ही तरह की बात की जाती है कि डिफरेंट बातें की जाती हैं? अतफाल में तो यकीनन डिफरेंट बातें की जाती होंगी, लेकिन जो 2 हैं खुदाम और अंसारुल्लाह, इनमें क्या होता है तरबियत का, क्या निज़ाम है, किस चीज़ की तरबियत करते हैं आप लोगों की? हमारी बताएंगे आप? नहीं, हमारी तो नहीं है, उसके अंदर मैं बता सकता हूँ, इसका जवाब मैं ही दे सकता हूँ, या ओपनाइज दे सकता है, या मैं या काइंड हार्टेड दे सकता है। हमारी तो के अंदर हमारी वाले जो स्टेप है वो तो 2 है, नासरात और हो सकता है काइंड हार्टेड ने इतने अटेंड ही ना किए हों। तो चलो मैं इसका थोड़ा मैंने की है तरबियती क्लास अटेंड मेरे भाई। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक साल में एक दफा कोई तरबियत कर देना, और उस तरबियती क्लास में भी सारे आपस में सिर्फ गपशप में लगे। एक होती है किताबों में तरबियत और एक होती है प्रैक्टिकल, जो कि अब नीचे आपको पहले भी नजर आ रही थी, अब और आएगी नजर। तो हमें सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो प्रैक्टिकल है वो देख लो, किताबों वाला निसाब जो है मैं आपको भेज दूंगी। अगर उसी तरबियती क्लास पे अगर कोई ये बातें कर रहा हो कि मैंने बच्ची फंसाई इधर उधर, तो फिर और डेटें भी हो रही हो तो फिर क्या करना है? बात ये देखो, बात है प्रैक्टिकल, बात है ये है कि हमें बहुत सिस्टम को ना तेजाब से ढोने की जरूरत होगी तरबियत के लिहाज से। नहीं, मैं तो सिस्टम को बुलवाने की जरूरत है कि सिस्टम बोले कि इंटरेस्टेड मैं इस बात में हूँ कि वो तरबियत क्या है, क्योंकि जो तरबियत मुझे नजर आ रही है वो मुझे समझ नहीं आ रही। ये इसको तरबियत कहते हैं कि इसको बिगाड़ कहते हैं? उस्मान भाई, वो अहमदी भी परेशान है। हम रात को ना सवाल के भी हैं 2 दिन के लिए ना, 2 दिन के लिए नाइट रुकते भी हैं, रात को सिर्फ ओनली लफंटरबाजी के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। मैंने अटेंड की हुई है, फिर इसका मतलब हमने अटेंड किया भाई, रात पूरी लफंटरबाजी के अलावा हम कोई काम नहीं करते। रात को निकल जाते हैं गाड़ियां लेके, ऊंची विवाद में म्यूजिक लगे हुए हैं, सेंटर चले जाएंगे, वहां जाके गप्पे मारेंगे, ठीक है। रात को मतलब के ये बॉयज नाइट्स, हाँ बॉय नाइट्स और तरबियत उस तरह से कोई ऐसा नहीं है जैसे वो
किसी चलो, डायमंड में कुछ इज्तिमा अभी मैं हो रहा है, सुबह वहाँ बताऊं पे क्या करते हैं, सुबह बताऊं बताइए, क्या आप क्या करते मुकर्रीन हैं। आ रहे हैं। एक शादीशुदा घर नहीं छोड़ा, हाँ। और एक इन्होंने एक घर नहीं छोड़ा वहां पे, किसी का घर नहीं इन्होंने सही तरह छोड़ा ना, कोई किसी को भी। ऐसे वहां के लड़के हैं ना, अजीब किस्म के। हाँ ऐसे ही है। और क्या होता है, सामने एक आदमी साहब उनके तकरीर उनके कर रहे हैं, मुताबिक उनके हम बारे सुन में रहे हैं। बातें करते हैं, उनकी उनकी मतलब चुगलियां करते हैं, क्या क्या चुगलियां कहना करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा मर्द जमात अहमदिया के ऐसे हैं जो औरतें बन चुकी हुए हैं, सिर्फ चुगलियां करते हैं। चुगलियों से ज्यादा जाते हुए सड़क पे जाओ तो आपको नंबर देते हैं, बकायदा नंबर एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे को। यार कल मैं ना, उस्मान भाई आपको पता है, कल मैंने वो जिशान भाई एक दफा याद है आपको, हाँ। एक मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ, और वहां हाँ, पर वो गेट टुगेदर था, मैन वुमेन सारे इकट्ठे ही थे, बिल्कुल बिल्कुल और कैंप लगे हुए थे, और वो जलसा था स्वीडन का शायद या नॉर्वे का। बिल्कुल, जिसमें एक औरत वीडियो बना रही थी, हाँ 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 वो जलसा था जिसमें कह रही कि हम सारे मिलके रात अब यहाँ रहेंगे। सुना मैंने। हाँ, मुझे वो बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि उसका वहां डायलॉग पर बड़ा अजीब था। पर्दे का इंतजाम कुछ भी नहीं था, क्योंकि पर्दा सिर्फ मुंह ढांपना तो नहीं है ना, किसी मर्द से बात करना सबसे बड़ा नापर्दगी पर्दा तो यही है। होता है, देखें देखें बच्चों भाई, पर्दा होता है वो इजलास तक, इजलास के बाद सीधा सोशल मीडिया यार पे। उस्मान भाई मैं आपको बता, कल मैं लेट आया था ना उस्मान भाई, आपको पता ही है, कल मैं काफी लेट आया, ठीक है। जी जी। इजलास के बाद कल सोशल ना मीडिया। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था ना, वहां पर बातें ये हो रही थी कि जर्मनी के जलसे सलाने के ऊपर कौन सी डेट हमने मारी, ये मैं बातें कर रहा था अपने दोस्तों से, क्या बात है? और पुरानी बातें निकल रही थी हमारी, तो उस जलसे पे पुरानी हमने ये मशूकों डेट के मारी किस्से। थी। हाँ, पुराने किस्से था। कोई पूछ लो कि छड़ी जा रहे हो सारे यार। उस जर्मनी के जलसे पे हमने क्या किया था, उस जर्मनी के जलसे में क्या करते, एक कह रहा था यदि मैं गर्लफ्रेंड उदू सा दी थी, क्या गल कर रहे थे टेलीफोन से, पीछे बिल बोले, बस इस तरह की बातें थी। और ये हम करते रहे हैं जब जमात के अंदर थे, तो ये सारे काम होते रहे। मैं तो कभी इनको डिनाई नहीं करता कि हमने ये हरकतें नहीं किया। ये साडी कंपनी ते बड़ी चंगी सी कि ऐसी ते नहीं इस तरह की गल्ला करते सी। अपनाई छड़ पे यार, जाओ, अपनाई सारा हो ही नहीं सकता। अपनाई में ना गया। दूसरी बात, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से ना चीजें छुप नहीं जाती। ओपनाइज डर रहा होगा ना कहीं भरजाई ना किधरे अब्रॉड सुन अच्छा लवे। यार, एक थल्ले कमेंट ते पड़े हुए एचएस दा। वो सोशल कहंदा मीडिया बहुत बुरा लग रहा है। कोई नहीं वो करने दो यार। लेकिन यार वो ये वही है ना, मुकाबले की बात है ना, मैंने बता दिया था पहले। कबूतर की आंखें अगर कबूतर बंद कर लेना तो वो ये नहीं होता कि इसका शिकार किया नहीं जाएगा, शिकार उसका खुद ही होता है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आते रहेंगे हमसे, गंद भरा हुआ है, पूरा गंदी हो गई है सोसाइटी। काइंड हार्टेड बहुत गुस्से में है भाई आज। नहीं, काइंड हार्टेड का तो पता चल गया हमें, ये दोनों जो है ना, ये दोनों गेम डाल रहे हैं। वो तो भी मैं सुन के आया ब्रॉड पे, उन्होंने बताया मुझे। नो, सिट बैक। नहीं भाई नहीं, मैं काइंड ऑलरेडी नाल ही खिलौता है भाई, की हो गया। नहीं ना कोशिश ਨਾਲ ਨਿਕਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾइंड ਹਾर्टेड ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਹੋ ਤੇ ਕਾइंड हार्टेड ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਕੀ ਹੈ। दुखी होंदा कि ये मेनू आज तक की होंदा कि ये मेनू आज तक उसने कौन सा किसी अक्लमंद बंदे ने ये बात की है? किसी अक्लमंद बंदे ने तो नहीं की ना, ये तो एक हाँ। देखिए जी, नफ्स जो है ना, हमारा जो नफ्स है ना, उसको कौन साफ करेगा? बच्चों को भाई जरा म्यूट करना प्लीज। जो हमारा नफ्स है ना, उसको कौन साफ करेगा? जो हमारे अंदर जो गंद भरा हुआ है ना, गंद, कोई एक बंदा दूसरे बंदे से सेफ नहीं है। गंद है ना, वो नफ्स को कुरान ने साफ करना है, किसी चीज नहीं साफ करना, सिवाय कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज नहीं है जो साफ कर सके। ये सभी फजूल बातें हैं, ये टोटल हर चीज ही बिल्कुल हुआ है। सिर्फ वही है कि बार बार अगर कुरान के ऊपर करने देना, बार बार अगर कुरान की तालीम दें, बार बार कहें कुरान पढ़ो, कुरान की तर्जुमे सही तरह करके अगर पढ़ाते रहें, तो मेरा ख्याल है सबको बुला के कानों में धरते रहें, तब जाके ये जो नफ्स की क्लीनिंग हो, वरना इसके अलावा नफ्स की क्लीनिंग है ही कोई नहीं। इतनी बिगड़ गई है सोसाइटी। 12 तौबा है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ये यार, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तो कुरान की जो है ना, वो 3 हिस्से आते हैं। फिर कुरान में अल्लाह ताला अपनी तारीफ करता है कि अल्लाह ताला क्या है, फिर इंसान को बताता है कानून कुदरत और कानून शरीयत। ठीक है, अगर आपको बार बार पढ़ेंगे ना जो वाकयात है ना पुरानी कौमों के, पिछली कौमों के, वो आपके लिए नसीहत है कि उन्होंने ये किया था तो उनके साथ ये हुआ था, तुसी लोग भी इंसान बन जाओ।
تو وہ پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہماری پکڑ نہ کر دے جیسے ان کی ہوئی تھی. تو اسی لیے قرآن کو روز پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو نصیحت ملتی رہے, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ نصیحت کو بھول جاتا ہے, یہ اس کی فطرت میں ہے, اس کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے بار بار. بچوں کو نہیں ہم کرواتے کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, پھر بھی کرتے ہیں, پھر ٹوکتے ہیں, پھر کرتے ہیں وہ, کیونکہ فطرت اچھا میں ہے. وہ لوگ جو ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف قرآن اور حدیث پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ دنیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے, وہ آگے پیچھے والے ہر اپنے پورے معاشرے کے لیے جو آگے پیچھے ان کے بسا ہوتا ہے, ان کے لیے وہ ایک نعمت ہوتے ہیں, وہ بلیسنگز ہوتے ہیں. چونکہ ان کسی اس سوسائٹی میں رہنے والے کسی بندے کو ان سے تھریٹ نہیں ہوتا, نہ کسی کے گھر کو, نہ کسی کی بیوی کو, نہ بیٹی کو, نہ ہی کسی کی عام خاتون کو, نہ ہی کسی مرد کو, نہ ہی کسی بھائی کو, نہ کسی بزرگ کو, نہ بوڑھے کو, کسی کو ان سے ڈر نہیں ہوتا. وہ سب کے لیے ایک بلیسنگ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. ان کے گھر سے دور دور تک پتہ لگ رہا ہوتا ہے یار یہ ادھر نیک لوگ رہتے ہیں, یہ بڑے شفقت والے نیک اچھے لوگ ہیں یہ لوگ سارے. تو وہ صرف کھڑے ہوتے ہیں قرآن حدیث پہ, وہ قرآن حدیث پہ کھڑے ہوتے ہیں صرف. اس کے بعد جو ہے وہ سارا, اس سے دور جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سیدھی بات ہے. جی ایگری, ٹوٹلی ایگری کیجیے. باقی صحیح کہہ رہی ہیں وہ صفیہ بازی, نفس کی پوجا ہے. نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 2 چیزیں ہیں, وہ آپ کے پاس پڑی ہیں. کائنڈ بھائی اچھے لوگ بھی تو ہیں یار, ان کو کیوں بھول جاتے ہو یار, اتنے اچھے لوگ بھی تو ہیں یار. بلال حنیف آ گیا, کمزور ہیں بس, اچھے لوگ کمزور ہیں تھوڑے, بس یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلال حنیف آ گیا, اگر اٹھا لے. اچھے لوگ بلال حنیف, مانوں میں بہت ہیں. بلال حنیف کیڑا کوئی بہت ہی اچھا احمدی ہے. پتہ نہیں بلال حنیف نے اپنے آپ کو بلال حنیف نے انہوں نے پتہ نہیں کی سمجھ لیا وے, بلال حنیف آ گیا ہے. وہ ٹگے دا بندہ نہیں, اور کرا اس نہیں ہے تے گل غلط تو کر میوٹ مارو کیا تو نہ بولیا کر, بونگیاں تیرے منہ چوں نکل جاندیاں نے. وہ بھی تو قرآن ٹھیک ہو گیا. لالا جی پرسنلی کر لیا کرو, تھوڑی مہربانی, کرو میں بندے کا غصہ کر گیا تھا. کوئی گل نہیں ہے, آئی لو یو. کہہ رہے صرف اتنی گل کہ بلال نے اسی کی سمجھنے ہیں این کا پا کے اے آئی تی تصویر بنا کے ایک کی دسنا چاہتا سانو. پک کرو ذرا کال, پک کرو کال چلو. میری جان ہے, اونچا بندہ ہے بھائی, اونچا بندہ, وہ نہیں آندا کسی چھوٹے موٹے بندے دی براڑ تے. نہیں, وہ تو میری براڈ پہ تو بہت آیا وہ. اب نہیں آتا نا, اب تو اونچا ہو گیا بھائی, لیول اس کا ہو رہا ہے. حسینی کی براڑ پہ بیٹھتا ہے وہ. اچھا فلال صاحب مقرر ہے وہاں پہ, ڈبیٹر ہے وہاں پہ. فلال صاحب ایسا کریں گے میرے ساتھ, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی. نہیں بہت پیارا بچہ ہے, میری جان ہے, میرا بھائی ہے. اس ٹک ٹاک دے اوپر 5 بندے ایسے نے جنہاں دی میں دلوں عزت کرنا, بندیاں نہیں سارے کرے کر نہ لیں گے, ٹھیک ہے. نہیں انہاں دے وچوں 2 بندے تے اس ٹائم ایتھے موجود نے, پر ہن پہلے بندے دی عزت کو نہیں کرنی. حقیقت ہے جو حقیقت ہے. ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ کیوں اتنا زیادہ ہیں کہ سن لیا جو تھلے نے کی کیا وہ کہندا میں بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا, یہ بچوں والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. میں کہنا میں بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. نہ بیٹھو یار, نہ بیٹھو, ہم بھی بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. بلال صاحب چنگے ہیں, یہ بلال صاحب بہت اچھے آدمی. جو ویسٹرن سوسائٹی سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیوں آپ کو نظر آتا ہے نا وہاں پہ 60% سے سنگل پیرنٹ ہیں بچے, سنگل پیرنٹ بچے, اور آدھے زیادہ مطلب 90% عورتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, 80% کا نا, اللہ حافظ ان کا. تو کبھی کہیں, اور مرد حضرات وہ تو کبھی ڈرنک ہوتے ہیں, تو کبھی کچھ ہوتے ہیں, تو کبھی اس طرح زندگی گزر جاتی ہے. اور چل کیا زندگی, کیوں جیے زندگی, کس لیے جی زندگی, پتہ ہی کچھ. بس ایسی ہے دنیا. برائیاں تو ہوتی ہیں, ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں, لیکن کسی میں ایکسٹریم لیول تک پہنچ جانا برائیاں, تو جس سے یعنی کہ دنیا میں جو رہنے والے ہیں اس کے ساتھ میں جو رہنے والے ہیں وہ یعنی کہ ان کو
तकलीफ हो, वो सबसे बुरा अमल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तकलीफ तो देने वाले जो लोग होते हैं वो वही है ना, जो चीज अल्लाह ताला ने दी हुई है सामने, वो उससे दूर है। वो कुरान हदीस आपके सामने पड़ा है, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको समझने की जरूरत है कि अपना ही कुछ ठीक हो जाएगा, खुदा ना खास्ता हम ही ठीक हो जाएंगे, क्या पता हम ही सुधर जाए। वो सही तरह तर्जुमे से पढ़ने की या उसको समझने की या खोल खोल के समझने की, अपनी तरबियत के लिए, ये ना कि अपनी चीजें फाइंड करो, उसमें से अपनी चीजें फाइंड मत करो, उसको जो है जैसा है वैसा ही समझो, तो ही आपकी इस्लाह होगी ना। तो अपने लिए चीजें निकालते रहो तो कोई फायदा नहीं ना। जो आपको समझा रहा है वो बताओ, वो पढ़ो ना, वो देखो आपकी इस्लाह के लिए क्या बता रहा है वो, तो समझनी चाहिए ना। वो चीजें छोड़ के अपने चीजों के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ये हमारे फिरके को सपोर्ट कर रहा है, ये फलाने फिरके को सपोर्ट कर रहा है, और वो सारे इस्लाह के जो पहलू है ना, जो आपके नफ्स को क्लीन करने के लिए बने हुए कुरान में और हदीस में, जो आपके लिए, उसमें कोई तवज्जो है ही नहीं, सिरे से नहीं है, बात ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। कुछ भी हमारी तरफ से भी गलती होती है, मैं भी कभी कभी जज्बात में बात समझाने के अंदाज मेरा जो है ना वो बिगड़ जाता है। इंसानी फितरत है, जब माहौल इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह की बातें सुनता है बंदा, तो उसके अंदर जज्बात की वजह से उसकी गुफ्तगू में सख्ती आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम तो कामिल इंसान तो है नहीं ना, खता के पुतले हम, कामिल नहीं आना चाहिए। नबी होते हैं, और नबी में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कामिल। उनका सब्र होता है, वो बात समझते हैं, उनके पास हिकमत है। हमारे पास उस तरह का माहौल भी नहीं है और हिकमत तो हमारे अंदर है ही नहीं तो हम कामयाब ना हो जाते। अब वो हमारे गलती है, छोड़ के गए ना चीज, हमारे बीच दो चीजें छोड़ के गए ना। अब उन चीजों को आपने उस तरह नहीं पकड़ना और अपनी चीजों के लिए सिर्फ लड़ते रहना है कि हमारा नजरिया ठीक है या हमारा नजरिया ठीक है, अपनी इस्लाह के लिए वो चीज पकड़नी ही नहीं है, तो फिर आपका तो नफ्स खराब का खराब ही रहेगा ना। वो उसमें तो गिच मिच हो जाएगी और मजीद गंद डल जाएगा और मजीद गंद डल जाएगा और मजीद गंद। नहीं, यहाँ पर ये देखें, एक बच्चा ऊपर आया और बड़ा ऊपर आया, बुजुर्ग आदमी, तो इस बंदे के मैं ना बहुत कदर करता हूँ कि ये बंदा बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन सम टाइम इसको भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ततुआ दे। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? बिलाल साहब? ये बिलाल जो है, बिलाल अहमद और बिलाल हनीफ, ये इससे मेरी थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ था एक बंदे के ऊपर लेने के ऊपर, फिर इसने खुद उसको जब जान लिया ना, तो खुद इसने उसको फिर नीचे कर दिया कि इसको नहीं लेना मैंने ऊपर। तो अच्छी बात है कि इसने शो किया अपना कि मैं इसको शायद अच्छी तरीके से हैंडल कर लूंगा, लेकिन जो बीमारी लाइलाज हो ना उसको से दूर रहना चाहिए, बेहतर यही होता है। फिर यार बिलाल भाई नु मेरा शिकवा है, बिलाल भाई नाल मेरे बारे च गलत इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे ने लोकां नु, इन्हां नु थले लाओ। ये है ही इंज भाई, ये है ही इंज दा, मैं तेरे नाल कसम से ब्रॉड ही शेयर नहीं करदा। वालेकुम सलाम तातू भाई। जब लोग आमन अजीज से बैकडोर चैनल, मतलब वो बैकडोर रास्ते में हो, तो वो फिर आप ऐसे ही करेंगे ना। रास्ते में कौन है? ये ओपन आइज पे इल्जाम लगा रहा है, ओपन आइज पे इल्जाम लगा रहा है। तो मैं बैठा हूँ भाई, मैं हूँ रास्ते में। मैं कहता हूँ ओपन आइज के पास आमिर जी का फोन नंबर भी नहीं होगा 100%। ओए फोन नंबर है या क्या? दादा नहीं है यार मेरे को। ये जो बाजी कुन्नी होकर बैठी हुई है ऊपर, इनको कल मैंने कहा कार्रवाई पड़े, तो ये मेरे सर में दर्द हो। हाँ तो उनके सर है ना, तो दर्द हो सकता है, इसमें क्या सी बुरी बात है? उनका सर नहीं है, झूठ बोलेंगी वो। देखो, एक बंदे का सर है, उसमें दर्द हो सकता है। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे यार आप लोग? चाचू बिलाल जी बस यार इखलाकियात पे बात कर रहे थे हम लोग, सारा बिलाल इखलाकियात। अंकल ये बता रहे थे कि अंसारुल्लाह जिनके पास आप बैठते हैं उनकी तरबियत किस तरह की होती है, ये बता रहे थे वो। अंसारुल्लाह कौन से? क्या अंसारुल्लाह? क्या खुदाम से जो अंसारुल्लाह बनते हैं जमात अहमदिया में, खुदाम में तरबियत किस तरह की होती है, फिर अंसारुल्लाह में जाके किस तरह की होती है। खुदाम में उन्होंने बताया है भाई ने कि खुदाम में जब होते हैं तो डेटे मारते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मजे मड़ापे करते हैं, जलसे पे जाते हैं, गड्डी लेके गाना गाते हैं, लाके तीन पैग बल्लिए, गड्डी की डिक्की खोल के ये गाने सुनते हैं। फिर जब अंसारुल्लाह में जाते हैं ना,
تو پھر ان قصوں کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کے اکیلے میں کہ یاد ہی فلانے ٹائم تے یہ کیتا سی, فلانے ٹائم تے انہوں چھیڑیا سی, فلانے ٹائم تے گھنٹی مارنے سے سا. یار ایک ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں, ایک ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, اچھا سنگل کوئی خواتین تو بچی نہیں ہے ربا میں کسی لڑکے سے نا, مطلب وہ اتنا زیادہ لڑکے وہاں کے جو ہے نا چھچورے ہیں, بہت چھچورے ہیں, مطلب ہر وقت ان کے دماغ میں رہتا ہے یہ کی بات کر رہے ہو, ربا کی ربا کی لائن مارنا نا, ان کی گٹی میں لائن مارنا ہر وقت, کسی کو مطلب کوئی بخشی نہیں ہے ان کے ہاتھ سے. جو وہاں کے لڑکے ہیں نا بالکل ویلے ہیں, نوکری کرتے کوئی نہیں ہے, صحیح ہے, نوکری نہیں کرتے, ویسے نہیں کرتے, ویلے ہیں, ان کو عادت پڑ چکے تھے, باہر آ کے بھی یہ کرتے ہیں, اپنے گھر میں بھی یہی کرتے ہیں, ربا کے اندر بھی. اب مسئلہ یہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے, مطلب یہ سنگل تو سنگل ہی, شادی شدہ کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کو بھی آخر حد تک لائن مارتے ہیں پورا, فل کٹا کھولے اپنا. تو یہ تو کلچرل ہو گیا نا, یہ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, بس ایسا ہی ہے, بس بھول جاؤ. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ پورا نظام کلچرل تو ہے نہیں ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارا یہاں ایک نظام ہے اس کے بارے میں اگر تو اوپن ایس ربا میں رہا ہے, اوپن ایس کو ربا کا پتہ ہے, تو پھر اوپن ایس کو بتائے گا, مجھے ایگری کرے. میں جتنا جانتا ہوں نا لوا کے لڑکوں کو اپنے, کیونکہ میں پڑھا ہوں ان کے ساتھ بھائی, اسی لیے یہ گل ہے, سرگودا پردیسی وہ سارے 90% وہاں سے آتے تھے. میں بھی ادھر ہی پڑھا ہوں, میں ان سے رہا بھی ہوا ہوں. اچھے لڑکے بھی ہیں بہت, یک بھی بہت ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. باقی یہ کہ تو میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ہمارے یہاں نظام ہے, اس پہ شکایت لگائی جائے نا تو بھائی میری گل سن لو یار, سناؤ سوری. ہمارے یہاں ایک نظام ہے, ادھر جب شکایت لگائی جاتی ہے تو اس پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اس بندے کو سزا ملتی ہے جس نے شکایت لگائی ہوتی ہے, یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ہاں, جو کر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. اچھا کائنڈ ہارٹڈ, آپ سرگودا یونیورسٹی میں پڑھے؟ ہاں گیا ہوں, بڑا ہوں بھائی. کتنا پڑھے یار, اتنا کتنا کو پڑھ لیا ہے سرگودا یونیورسٹی میں؟ جس کو اٹھاؤ سرگودا یونیورسٹی, جس شام میں بھی سرگودا یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, اوپن ایج بھی سرگودا یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. میں کدھر تھا؟ میں یہاں سے سمجھ آئی, یہاں سے میں گیا تھا وہاں پہ, اور میں نے کہا تھا تھوڑے دنوں وہاں, مطلب مہینوں نا وہاں سیٹل ہو کے دیکھتا ہوں. یہ دیکھو پاکستان سے لوگ آتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ, یہ برطانیہ سے گیا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان. واہ, ایسا ہی تھا. ادھر ہومیوپیتھی کا کورس بھی کیا تھا, کائنڈ ہارٹڈ ہومیوپیتھی کا کورس کیا تھا. اب عثمان بھائی, سرگودا یونیورسٹی زوالوجی سبجیکٹ ہے نا, پاکستان تو سب تو ٹاپ دے ہوتے زوالوجی, بلکہ آل اوور دا ورلڈ بھی اگر کیا جائے نا زوالوجی سبجیکٹ سرگودا یونیورسٹی تو کاٹی میں پڑھانا ہونا ہے, ٹاپ پہ ہوتے ہیں. اچھا, ربا کے لڑکوں سے تنگ آ کے بھاگ آیا واپس. یہ ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, ادھر کی جو ہے نا, میں کہتا ہوں وہ میں جانتا ہوں, مطلب ایسے یہ جو ہمارا وہاں پہ تمہیں اوپن آئز پتہ ہے نا, وہ بے مولا یاد ہے, بے مولا بابل باب, سو اوکے یا وہ بے مولا ہے نا, اس کو وہاں پہ گے مولا کہا جاتا ہے. Oh my God. یار کائنڈ ہارٹڈ ایسی باتیں نہ کرو. لوکل لوگ وہاں کے ان کو کہتے ہیں گے مولا. کائنڈ ہارٹڈ آپ نا بلا وجہ کی لوگوں سے نہ لو. آپ کو پتہ ہے آپ صحیح بات کرو گے تو لوگ آپ کو پکڑ کے ماریں گے. تھوڑی باقیوں کے بارے میں کر دو نا ذرا اخلاق بات, تو خوش ہوں گے. ساڑھے بارے بھی پٹھا سیدھا بول دو کائنڈ بھائی پلیز, ساڑھے بارے بھی بول دو. ساڑھے ابھی گے مولے بہت ہیں, پشاور سارے گے مولے نے, بہت سارے نے یار, اتنے ہوندی نے بڑا گند ہے, بڑے لوگوں نے گند ہے. ایسا ہی ہے. ویکو کڈی خوشی نال, خوش سلوبی نال میں قبول کیتا, یعنی کہ برائیاں ہیں ساڈے وچ. السلام علیکم بھائی جی. ہاں کتنے گئے نے بھاجی صفیہ, تر گئے میں کل آخیا کاروائی پڑھنی ہے تو کنے ہو گئے نا, لگے سپورٹ ہو گئے. میں ڈبے دے وچ بے محلہ ہے, بے محلہ ہے.
ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹੈ ਰੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮੁਹੱਲਾ ਬੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ Yeah, I will tell you in your inbox. ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਇਨ ਹਿੱਟਡ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸਲਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ हेलो सुन रहे होने पीछे गए होने सुन रहे होने बोले 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 मसला ये है भाई ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये जो चीजें हैं ये दोनों तरफ है ये दोनों तरफ है मतलब ये कि अगर अहमदियों के अंदर खराबी है तो लाभ अल्लाह मुसलमान तो भाई उनके अंदर भी होगी क्यों अहमदी है पूरी दुनिया में गूगल के मुताबिक 10-15 मिलियन 10-15 मिलियन 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ कर ले 4 करोड़ कर ले 5 करोड़ कर ले इतने है नहीं लेकिन मैं चलो फैक्ट्स के हिसाब से इतने की हैं 2-4 करोड़ अहमदी होंगे लेकिन अगर हम मुसलमान का इनसे मुवाजना करें तो सर मुसलमान तो 2 बिलियन है जब मुआशरा बढ़ता है लोग बढ़ते हैं तो सारी बात है कोई ना कोई तो उनके अंदर खराबी पैदा हो ही जाती है हर सारे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते तो मुसलमानों को इस चीज का दाना देना कि मुसलमान में ये खराबी है भाई मुसलमानों को तो 1400 साल हो गए आपको तो 130 साल हो गए हैं यानी आपके इमाम महदी साहब को 130 साल भी गुजरे और आपके अंदर हर वो खराबी पैदा होगी जो मुसलमानों के अंदर है तो फिर आपने क्या निजाम चेंज किया कौन सी नई जमात उससे ज्यादा है यहाँ एक सेकंड यार नजर मेरी हमेशा गल नजर फट देता है ते मैनू गल बोलने नहीं देता अच्छा यार हमेशा मुअब्बल अहले बैत भाई बात ये है कि आपने जो बात की है ना यही तो हमारे अंदर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हदायत है ना वो किसी इमाम में नहीं है हदायत है ना वो खुद हदीसों के और कुरान के मुताबिक खुद हदीस और कुरान में ही है यही चीज तो फ्लॉड है यही बात तो फ्लॉड है वो हदायत जो है वो किसी इमाम में नहीं है वो किताब भी जो दे के गए हैं वो अल्लाह की किताब है जो दे के गया है अल्लाह ताला ने वो रसूलुल्लाह को दी रसूलुल्लाह ने आगे हम सबको दे तो हदायत उसी में है हदायत इसमें किसी इमाम में या किसी चीज को मानने ना मानने से रिलेटेड नहीं है जिसको ये मानते हैं ना जिनको ये मानते हैं हम लोग ये लोग मानते हैं मिर्जा साहब को उन्होंने भी वो कहते हैं कि मैंने जो हदायत ली मैंने जो कोशिश की मैंने जो भी की वो कुरान से की तो ये कहते हैं नहीं कुरान को छोड़ो मिर्जा साहब ने पकड़ो ये चीज उनको मार गई ना सर वाह जी वाह तुम मेरे पास होते ना तो मैं तुम्हारा माथा चुन लेता यही बात है और मालूम अच्छा मालूम ये बात भाई ना उतरो मेरे वालों कह दे हदायत है ही कुरान में हदायत है ही कुरान में अव्वल दर्जे पे कुरान बस यही बात है भाई साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है यही तो चीज है यही तो वो चीजें हैं अगर कुरान हमारे पास मुकम्मल ये हमें कहते हैं ये हम भी एक नबी का आना मानते हैं तुम भी एक नबी का आना मानते हो कितना फर्क है हम कहते हैं जिस नबी ने हमारे पास आना उसने कोई नई हदायत लेकर नहीं आना इसी हदायत के ऊपर होंगे हम उसका काम है वो हकम और अदल तुम इससे इनकार करते हो अगर इनकार करते हो तो ठीक है कर लो इनकार लेकिन इससे नए नबी का कॉन्सेप्ट कभी भी पैदा नहीं हो सकता दूसरी बात ये कैसे मैंने बात कर ये कुरान और हदीस के अंदर जितनी बात है ना मैं आपको यकीन से लेकर कह सकता हूँ ये उम्मत में जो खराबियां पैदा हुई है ना इन चीजों को लेकर तो जब लोगों ने कुरान और हदीस के ऊपर अपने अजाफे करने शुरू कर दिए ना तो ये खराबियां पैदा तब हुई ठीक है ये बिदअतें ये चीजें ये मैं बल्कि समझता हूँ कि मिर्जा साहब का ये जो सिस्टम है ना ये भी इसी वजह से है मेरा अपना जाती सोच है
کہ ایک صوفیزم کی بگڑی ہوئی شکل یا اس میں کچھ ایڈ کر دیا، فلاں پھر شیخ، فلاں پھر رسول، یہ مکالمہ مخاشفہ، اس کو اتنی چیزیں، اس کو اتنا کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کر دیا کہ لوگوں نے سمجھے کہ یار یہ تو پیری فقیر میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، عاملوں کے پاس کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ذرا بیس لگا کے تو لوگوں کو بتانا شروع کر دو۔ تو آپ کے ساتھ بھی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو پہلے بندے تو نہیں تھے نا دنیا میں جنہوں نے اس طرح کے دعویٰ جات کیے کہ مجھے الہام ہوتا ہے میرے پاس کوئی، آج بھی آپ کو پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ وہ یہ چکروں میں ہوتے ہیں، ہمیں فلاں نظر آتا ہے، ہمیں فلاں نظر آتا ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی مصیبتیں پریشانیاں بتاتے ہیں، اور حال اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہونی ہو اور اس کی دعا سے وہ ہو گئی، یا اس نے کہہ دیا کہ میں کروں گا، دعا تو ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ وہ شیطان کا ایسا کاری ضرور ہوتی ہے نا کہ انسان جتنا مرضی ہو، ایک دفعہ کسی کی پاس گیا، کام ہو گیا، بس اس کے لیے وہ خدا بن گیا۔ تو یہ سسٹم، یہ چیزیں ہیں۔ جیسے اہل سنت، جیسے اہل تشیع حضرات کا آف شوٹ جو ہے نا، یہ نصیری ہے نا، جو مولا علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہ اور جیسے اہل سنت کا آف شوٹ مرزا صاحب جماعت قادیان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، غلوب میں چلے گئے، کرتے 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 نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس سے کم لیول کے لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہمیں کوئی چیز خواب میں ٹھیک ہے یار، وہ بدعت ہے، اس کے اندر خرابی ہے، سارا کچھ ہے، یہ کہتے ہیں ان کو کیسے پکڑ لے؟ اب وہ کوئی چیز ایسی کرے ہی نہ، دعویٰ ہی نہ کرے، میں کیا ہوں، اس کو کیا میں فتویٰ دے دوں اس کے اوپر، میں زیادہ سے یہ کروں گا یہ جاہل ہے، گمراہ ہے، اس سے زیادہ میں اس کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ لیکن یہ ان کی ضد ہوتی ہے کہ اگر تم مرزا صاحب کا مقابلہ کروانا ہے تو تم یہ محلے کے غریب آبوں لوگوں سے کرواؤ۔ آج نا ٹاپک کوئی اور ہے، یعنی کہ جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ہم میں، نفس مطمئنہ کا پتہ ہے نا آپ کو، میرے سے بہتر جانتے ہوں گے چاچو مائک کو، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یعنی کہ اتنا گند دل میں پایا گیا ہے ابھی کہ مطلب ہر قسم کی برائی، ایون کہ ذیشان بھائی نے بھی ایک بات کی ہے کہ ہم لوگ جب جاتے تھے جلسوں پہ تو یعنی کہ ہم آج بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ ڈیٹ ماری، فلاں میرے ساتھ گئی، ٹھیک ہے، اور میجورٹی ان کی جو یو کے جرمنی، یورپ اور کینیڈا میں بیٹھی ہے، ڈیورسی وومنز ہیں وہاں پہ، لائک یہ جو ان کے معاشرتی ماحول ہو گیا ہے، برائیاں میں آ گئی، وہ بات ہو رہی ہے، سمجھ آئی ہے؟ مطلب ابھی یہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کسی چیز کی کاپی کر لینے سے وہ نظام بن نہیں جاتا، ان کو صرف الہی جماعت کہہ لینے سے، خلافتی جماعت کہہ لینے سے، ایک امام کے ہم انڈر ہے یہ کہہ لینے سے آپ وہ خلافت راشدہ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے یار، ان کا مقابلہ تو دنیا کی بڑے بڑے امپائر نہیں کر سکتی، ان کی طرح ہو نہیں سکتے۔ ویسٹ کو ہم کہتے ہیں یار یہاں پہ بڑے لوگ ایماندار ہیں، فلانا کے ان کا مقابلہ خلافت راشدہ سے نہیں ہو سکتا، حالانکہ بڑی بڑی امپائر گزر چکی ہیں دنیا میں، تو آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے لوگوں کو اس طرح یہ چیزیں ایسے نہیں چلتی۔ جب قرآن اور سنت کو آپ نے چھوڑ ہی دیا اور ایک ایسے بندے کے دعوے کے پیچھے لگ گئے کہ جو کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق چلیں، اب پھر اس کے مطابق آپ کا نظام اس طرح نہیں ہو سکتا نا جس طرح کا آپ کا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیز ہے بنیاد کی جڑ، آپ کی جڑ کیا ہے، تو جیسی جڑ ہوگی ویسے درخت ہوگا، اگر جڑیں مضبوط ہیں تو پھر درخت بھی مضبوط ہے، اگر جڑیں کمزور ہیں تو درخت بھی کمزور ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔